Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin ya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fadilatil mutaramin, para ulama yang senantiasa kita ikuti fatwa dan nasihatnya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Habib MM. Yang kami hormati Kepala Urusan Agama Kecamatan Donorejo Bapak Haji Taufik Hidayat SHI MH. Yang kami hormati Bapak Petinggi Desa Tolakan, Koordinator TKQ TPQ Metode Ati Kecamatan Donorejo, dan tak ketinggalan pula hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum imtihan dimulai, kami mohon bacaan suratul Fatihah. Semoga acara imtihan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Liridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bikaromati auliyaillahi ta'ala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususon Simbah Kiai Haji Dahlan Salim Jarkashi wa zaujati syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum acara imtihan dimulai, anak-anak sudah siap? Siap. Imtihan yang pertama, materi Ghoroibul Quran. Sebelumnya, baca kalimah ta'awud basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil wakof lazim harus berhenti. 2.3 mu'anaqah berhenti di salah satu tempat. Tokola kofa jim tanda wakof sebaiknya berhenti. Sola kof lam alif za sad tanda wasal sebaiknya dibaca terus. Ana fa ana menyapanya dibaca pendek. Ja ana liko ana menyapanya tetap dibaca panjang. Tohiro hati-hati menyapanya tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Lahu hati-hati menyapanya dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Salamin hati-hati alamin kalimat. Terdapat di surat 42 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Dapat sama kopnya dibaca sukun. Dapat lain waktunya matahari dibaca panjang satu alif. Qaumanillahu dibaca tetapi alladina. Qaumanillahu patahai dibaca pendek karena di surat 7 Al-A'raf ayat 169. Surat Yasin di Al-Qur'an ada 4 cara membacanya ayat 3. 2 dibaca sin,
dibaca sin. Amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna. Yang satu dibaca sad, bimusaitirin. Sana sad dibaca sin. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 145 Basto tulisannya sad dibaca sin. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 99 juz 7. Amhumul musaitiruna tulisannya sad boleh dibaca sad boleh dibaca sin. Amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna. 52 atur ayat 37 juz 27. Musaitirin tulisannya sad tetapi baca sad terdapat di surat 88 Al-Qasiyah ayat 22 ayat 30. Sana di Al-Quran dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila, anaba nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 31 Luqman ayat 15 31. Anabu nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 39 Al-Jum'ah ayat 17 juz 23. Anasia nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 45 Al-Furqan ayat 49 juz 19. Al-Anamila nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Afain fanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 144 juz 4 dan surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Min nabain fanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 juz 7. Al-Ta'dilu jika dibaca wasol Allah ta'dilu terdapat di surat 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6. Kalhadalika jika dibaca wasol kalhadalika terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasol la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60. Baro'atun awal surat Baro'ah atau Taubah tidak boleh membaca kalimat basmalah. Terdapat di surat 9 Baro'ah atau Taubah ayat 10. Matusan ilah dialanya dibaca wasal kecuali 3 1. Terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10. Yang 2 terdapat di surat 9 Baro'ah atau Taubah ayat 39 dan 40 juz 10. Malaihi yang panjang dibaca pendek. Majreha kecari malah imalah ialah memberikan ampun dibaca pada kasrah. Terdapat di surat 11 Hud ayat 40 juz 12. Mana dibaca irkam ma'ana terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Hati-hati yaumi idin bukan yauma idin terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12 dan surat 70 Al-Ma'aridah ayat 11 juz 9. Samudra dan panjang dibaca pendek. Lata manna baca ismam ialah mencucur di tengah-tengah dengung sebagai isyarat belum lama. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Kita luar liya berluar liar gua warna berluar lana berluar kita seluar. Dibaca pendek terdapat di surat 13 Ar-Ra'du ayat 30 juz 13. Ia berluar warna panjang dibaca pendek terdapat di surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Ia berluar warna panjang dibaca pendek terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 34 juz 21.
Dibaca pendek terdapat di surat 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Nada wawanya panjang dibaca pendek terdapat di surat 20 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Ad-dunya bunyanun sinwanun qinwanun idhar wajib ialah nusukun bertemunya atau wau dalam satu kalimat dibaca jelas. Ad-dunya idhar wajib terdapat di surat 14 Ibrahim ayat 3 juz 13. Bunyanun idhar wajib terdapat di surat 61 As-Saff ayat 4 juz 28. Sinwanun idhar wajib terdapat di surat 13 Ar-Ra'd ayat 4 juz 13. Sinwanun idhar wajib terdapat di surat 8 Al-An'am ayat 99 juz 7. Mi'ataini mi'nya dibaca pendek. Sakta ialah berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas. Sakta di Al-Quran ada 4. Riwayah Qayyimah terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15. Mimmal Qadina Hada terdapat di surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. Waqilaman Rob terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalabal Rona terdapat di surat 88 At-Takwin ayat 14 juz 30. Lakinna nada panjang dibaca pendek terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakinna nada panjang dibaca panjang dalikum annas jika dibaca alasan dalikumunna terdapat di surat 22 ayat 72 juz 17. Muhanan illa mantab hati-hatinya panjang tapi dibaca panjang terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 69 juz 19. Al-Ankabut ittahodat jika dibaca wasal Al-Ankabut ittahodat terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Dofan boleh dibaca Dofan terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Ad-dununa ar-rasula as-sabila jika dibaca wasal ad-dununa hunalik ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Ad-dununa terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21. Ar-rasula terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. As-sabila terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Masalah Alhamdulillah jika dibaca wasal masalah Alhamdulillah terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23. Alladzaini bukan alladina terdapat di surat 41 Fusilat ayat 29 juz 24. Jamiul bacaan tasil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua terdapat di surat 41 Fusilat ayat 44 juz 24. Ituni dibaca ituni terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Fisamawat ituni jika dibaca wasal fisamawati ituni terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Salismu dibaca bi'salismu terdapat di surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Hati-hati illallahi bukan illalli terdapat di surat 58 Al-Mujadalah ayat
9. Qawarirul ada 3. 1 berhenti pada qawarirul ayat 16 suruhnya dibaca panjang. Dilanjutkan pada qawarirul ayat 16 suruhnya dibaca pendek. Wa yutofu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab min fiddatin wa akwabin kanas qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. 2 baca wasalnya pendek semua. Wa yutofu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab min fiddatin wa akwabin kanas qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. 3 berhenti pada qawariro ayat 16 ayat 15 dibaca pendek. Ayat 16 dibaca sukun. Diulang dari qawariro ayat 16 rohnya dibaca pendek. Wa yutofu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab min fiddatin wa akwabin kanas qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 dan 16 juz 29. Hati-hati kholidaini bukan kholidina. Terdapat di surat 59 Al-Hasyr ayat 17 juz 28. Hati-hati sama aminin bukan summa aminin. Terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 91 juz 30. Hati-hati nafkahnya dibaca pendek. Terdapat di surat 11 ayat 91 juz 12. Hati-hati fawakihunya dibaca pendek. Terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. Hati-hati yardahunya dibaca pendek. Terdapat di surat 39 Ad-Jumah ayat 7 juz 23. Hati-hati alaihu bukan alaihi. Terdapat di surat 48 Al-Fas ayat 10 juz 26. Minum dulu. Materi ketiga, bacaan ilmu tajwid. Sebelumnya baca kalimah ta'awud basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna setiap nun dan mim yang bertasydid. Contoh inna, summa, innama, falamma, walakinna. Perbedaan sukun dan tanwin sama dalam suara lain dalam tulisan. Man, min, mun. Hukum sukun dan tanwin dibagi 5. 1 idgham bi gunnah, 2 idgham bila gunnah, 3 iqlab, 4 idhar, 5 ikhfa. Idgham bi gunnah 1 sukun dan tanwin bertemu ya, waw, mim, nun. Contoh bertemu ya 5 yaro wujuhu yauma idin ayyatuba liqaumi yuqinuna. Bertemu waw min waraihim adabu wasibun iwajau wala amtan kuwatiu wala nasirin. Bertemu mim nakum ma'akum lakafurum mubinun fatham mubinan mimma imnahinin. Bertemu nun min nasirina hittatun naufir lakum an nafsihi darojat
alimun bertemu min wismin adabun golidun qauman ghairakum iyakun gonian min hal butuna kullu syai'in halikun lakumul anhara qalu awalan haka ikhfa sab nun sukun dan tanwin bertemu huruf 15 ta sa jim dal dal za sin shin shad dot ta da fa qaf kaf bertemu ta min ta tiha bertemu sa na sajadan bertemu jim anjainakum bertemu dal qinwanun damiyatun bertemu dal mandalladzi bertemu za yauma idin zurqan bertemu sin innal insana bertemu sin adabun syadidun bertemu sad qauman solihina bertemu dot musfiratun dohikatun bertemu to wa ma yautiku bertemu do amdurihim bertemu fa yufahum bertemu qaf rizqan qalu bertemu qaf mangkana yarju hukum mim sukun dibagi 3 1 idgham misli 2 ikhfa syafawi 3 idgham syafawi idgham misli mim sukun bertemu mim contoh lahum ma yattaquna hum ma anfaqu lahum ma sa'altum kuntum muslimina ikhfa syafawi min sukun bertemu contoh innahum bidalika tarmihim bihijawatin dalikum balaun wa ma hum biharijina idhar syafawi min sukun bertemu selain mim dan ba contoh hum naimuna qulna amwa antum dahiruna lam tundirhum itu gua si yang dulunya sama yang pertama sukun contoh idrib bi asoka yusrif fil qasli faqad dakhalu rabihat tijaratuhum itu gua mutajanisan tasukun bertemu to kolato hatun tasukun bertemu ta laim basata tasukun bertemu ta askolat da'awa tasukun bertemu ta kota bayana tasukun bertemu ro kurrabi tasukun bertemu ro idolamu huruf itu membuatnya tajanisan takoto tak dal dal tak lam ro dal do ilmuwan takwariban tasukun bertemu dal yalhaz dalika tasukun bertemu mim ya bunayya kam ma'ana tasukun bertemu kaf alam nakhluqukum huruf itu takwariban sadal ba mim qaf kaf qalqala huruf qalqala ada 5 qaf to ba jim dal qalqala dibagi 2 qalqala sukra dan qalqala kubra qalqala sukra qalqala yang artinya asli yaqra'u yadharu yadhalu yaj'alu yadkhulu qalqala kubra qalqala yang artinya mendatang disebabkan dibaca
ra fathah ra fathatain Rabbana khairan radumaratain ruwaidan kabirun rasul dauli fathah tatuma Al-Sala Qur'anun rasul dauli kasro adam jawasol amil tabu irji'u rasul dauli kasro bertemu huruf istilah ada 7 ha sad dad ta da wain qaf mirsadun qirtasun hidup tidak di huruf mati saja sebelumnya ada wasal dibaca waqaf syahur al-fajr ro takin ro kasro fasatain rijasun husrin rasukun dari kasro fir'auna fakabir ro hidup tidak lihat sukun dibaca waqaf khair basir hidup tidak di huruf mati saja sebelumnya dibaca waqaf hukuman dibagi dua tabi'i tanpa diikuti alif kasrah diikuti ya sukun dumma diikuti wawu sukun tandanya satu alif atau dua rokat contoh dadi du nuh iha madfani dibagi 13 satu mad wajib mutasil dua mad ismul fasil tiga mad alif disukun empat mad iwad lima mad bala enam mad badal tujuh mad tamkin delapan mad lin sembilan mad lazim musaqqal maini 10 mad lazim mufam kalimi 11 mad lazim mushbah harfi 12 mad lazim mufam harfi 13 mad sarfu mad wajib mutasil mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat padanya 2 setengah alif atau 5 rokat contoh ja'adiko ana nida'a misana mad jazim fasil mad tabi'i bertemu hamzah dalam kalimat padanya 2 setengah alif atau 5 rokat contoh inna kalimat fatatain dibaca waqaf selain taman buto padanya 1 alif atau 2 rokat contoh aliman madsilah dibagi 2 madsilah qosiro dan madsilah tawilah madsilah qosiro setiap i dan hu yang dibaca panjang padanya 1 alif atau 2 rokat madsilah tawilah setiap i dan hu yang bertemu hamzah padanya 2 alif atau 5 harapan silah qosiro madsilah tawilah dohrihi inna annama lahu ahladahu setiap a-i-u yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 rokat contoh amanu ituri utia matamin setiap ya kasro bertasjid bertemu ya sukun padanya 3 alif atau 22 rokat contoh ummina uyitum nabiyina madlin fathah dibilau atau ya sukun bertemu itu dibaca waqaf padanya 3 alif atau 6 rokat contoh khaufun khauf ilaihi mad lazim mustaqal qalimi mad tabi'i bertemu tafsir padanya 3 alif atau 6 rokat contoh waladolina atuhajunni mad lazim mufam kalimi mad badal bertemu sukun padanya 3 alif atau 6 rokat contoh al-ana malazim musbah harfi huruf yang dibaca panjang 1 alif jumlahnya ada 8 nun qaf sad ain
Bu. Shadaqallahul adzim. Minum dulu.